खुदावन की तारीफ हो। आज जो खुदा का कलाम हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है खरूज की किताब में से। खरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। फिर खुदावन ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुवाफिक एक बर्रा लें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। और उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना कि अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्के मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलौठों को जो मुल्के मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वह बात तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावन की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। पाक कलाम के पढ़े और सुना पर उसकी बरकत हो, आमीन। ये जो मैंने पैसेज पढ़ा है, ये सारा सीन आपको समझ आ गया कि बनी इस्राएल कौम को खुदा निकालने वाला है और उसने एक ऑर्डर जारी किया है। इस कलाम का जो उन्वान है वो है फसा का बर्रा। बोले मैं सब, फसा का बर्रा। ईद फसा आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने भी मनाई थी, और आज तक इस्राएली मनाते हैं, यहूदी। हम देखते हैं कि जो बर्रा है ज़िबा करने को कहा गया। आप देखें, अब खुदा जानता है कि अब की बार जब मैं उनके पैलौठों को मारूंगा तब वो यकीनन इनको जाने देगा। फराउन जो है वो जाने देगा इसको, और जब ये निकलेंगे तो इनको एक बड़ा लंबा सफर तय करना है, 40 साल का। आज ये निकलेंगे और फिर 40 साल तक बियाबानों में ये सफर करेंगे। तो खुदावंद ने उनके लिए एक बर्रे का ऑर्डर जारी किया, और ये बर्रा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। आप समझते हैं ना, आज दुनिया में हम बियाबान में हैं। आपको पता, जब तक हम मुल्क के मऊद में पहुंच नहीं जाते, आसमानी वतन में हम आसमानी वतन की तरफ जा रहे हैं, और जो वादा खुदा ने हमारे साथ किया है, तब तक हम बियाबान में हैं। ये दुनिया जो बियाबान है, और खुदा बियाबान में जरूर लाता है। और बियाबान में लाने से पहले अगर आप बियाबान में कामयाबी से चलना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा, आपको ये बर्रा खाना होगा। और इस बर्रे का नाम है यीशु मसीह। इसको 2 तरीकों से खाते हैं। एक, आप ये बाइबल पढ़ना शुरू करें, पैदाइश से मुकाशफा तक लिखा है। ये तुमने सारा सर से लेकर पाए वगैरह इसके सब खा जाने, और तुमने इसको, अब लोग कहते हैं कि जी हम आज बर्रा कैसे खा सकते हैं। बर्रा खुदावंद यीशु मसीह है, और यीशु मसीह मुजस्सम कलाम। क्या लिखा? कलाम मुजस्सम हुआ। हालेलुया। तो जो लोग यीशु मसीह को खाना चाहते हैं, अपने अंदर उतारना चाहते हैं, यीशु का गोश्त, यीशु मसीह ने कहा जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। तो आपको इस कलाम को पकड़ लेना होगा। आप इस दुनिया के बियाबानी सफर में हैं, और बियाबान में बहुत से खतरात हैं। बियाबान में डाकू भी पड़ जाते हैं, बियाबान में तारीकी भी है, बियाबान में रोटी की कमी भी हो सकती है, बियाबान में आपकी मर्जी का मेन्यू भी नहीं मिल सकता। और उस बियाबान में अगर आप कुव्वत पाना चाहते हैं तो आपको फसा का बर्रा चाहिए, और उस बर्रे का नाम है खुदावंद यीशु मसीह। और खुदा ने मूसा से कहा कि तू लोगों से कह के एक खानदान, क्या आपने अपने पूरे खानदान का हेड यीशु मसीह को बना लिया? हाँ। आप सब मिलकर उसका गोश्त खाते हैं? हाँ। कई लोग बहुत देर से खाते हैं,
اگر ویسے ہمارے گھر میں گوشت نہ پکے تو ہم کہتے ہیں اماں جی کیا کر رہی ہیں آپ، پاپا جی جب گوشت لے کر آؤ ڈیڈی، ہمارا دل نہیں کر رہا نا. لیکن کیا آپ نے برے کا گوشت کھایا ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہم نے بائبل نہیں پڑھی، کتنے دن ہو گئے ہم نے اس برے سے رفاقت ہی نہیں کری. تو آپ کا پہلا کام یہ بنتا ہے کہ آپ نے اس برے سے اور اس برے کی اور یسوع مسیح جو بر رہا ہے دونوں کی دیکھیں مماثلت کیسی ہے. لکھا وہ اس طرح سے اس کو لے گئے جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والے سامنے بے زبان ہوتی ہے، اسی طرح بے زبان رہا. اور برا جو ہے جب ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی اس پر ترس کھاتا ہے؟ اگر ترس کھائے گا تو زبان ہی ہوگا. بے رحمی سے کیا تو اس کو باندھا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر چھری چلائی تھی. لیکن یاد رکھیے یسوع جو برا جب اس کے گلے پر چھری چلائی گئی، جب اس کی قربانی دی گئی، جب اس کو کلوری کے مقام پر مصلوب کیا گیا تو اس سے جو چشمہ بہ نکلا وہ ہمارے پاپوں کو دھونے کے لیے تھا. ہاللیلویا. اس کا خون ہمارے پاپوں کو دھونے کے لیے تھا، اس کا خون ہمیں نیا بنانے کے لیے تھا. آج مسیحی قوم کی بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ بیابان میں ہیں بغیر فسا کے برے کے. برا اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو برکت ملے گی، آپ کو قوت ملے گی. انہوں نے گوشت کھایا تو ان کے اندر قوت آئی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ دوبارہ گوشت نہیں ملا، 40 سال ان کو آسمانی غذا ملتی رہی، ان کو وہ والا گوشت نہیں ملا. تو خدا ہی چاہتا ہے کہ آپ اسٹرانگ ہو. خدا کو فکر تھی، خدا نے گوشت کھانے کا حکم دیا اور اس کے بعد کیا کہا؟ اس نے کہا جو خون ہے اپنے گھروں کے چوکھٹوں پر لگا لیں، اوپر لیفٹ رائٹ، سمجھ گئے؟ سلیب کا نشان بن گیا. اور جو خون ہے اگر آپ کے گھر پر ہے تو آپ کی بچت ہے. آپ کی نیکیاں اور اچھائیاں جو ہیں وہ اتنی انف نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ غیر قوم کے لوگ آج یہی سمجھ رہے ہیں، غیر قوم کے لوگ جو ہیں وہ اچھے کام کر کے اور پھر وہ امید کرتے ہیں کہ اب ہمیں اس کا اجر ملے گا. کر بھلا ہو بھلا کہاوتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس سے اتنا بھلا نہیں ہوگا کہ تم خدا کی بادشاہی میں پہنچ جاؤ. انت بھلے کا بھلا، وہ ٹھیک ہے آپ اچھا کریں گے، آپ کے ساتھ بھی کوئی اچھا کرے گا، آپ کسی کو قرضہ دیں گے وہ بھی آپ کے ٹائم پہ دے دے گا. لیکن آپ یاد رکھیں آپ کو برے کا خون لینا ضروری ہے. جو برے کا خون ہے اس کے وسیلے سے آپ آسمان کی بادشاہی میں آپ کی ایکسیس ہوگی. عالم روا کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ یسوع مسیح کے پاس ہیں، مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے. تو عالم روا کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، بس دنیا میں اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اب یہ بات سوچنے کی ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے. آپ کبھی باہر فنکشنوں پہ گئے ہیں اور کبھی چابی آگے پیچھے ہو گئی ہو؟ کبھی یاد ہے کوئی واقعہ کہ چابی پاپا کے پاس اور ڈیڈی صاحب لیٹ آ رہے ہو اور گھر والے باہر کھڑے ہو، یا کسی بھائی کے پاس ہو چابی؟ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم چابی کے لیے باہر کھڑے، ہم کہتے ہیں بھائی جس کے پاس چابی ہے وہ آئے گا تو ہم آگے جائیں گے. ہمارا ایک کزن ہے، وہ بڑا کامیڈین ہے، تو اس کے پاس ایک بار چابی تھی، ہم شادی میں سے آ رہے تھے. اب سارے جلدی جلدی جا رہے، وہ سکون سے جا رہا اور کہتا رہا، حوالہ سنا رہا، کہہ رہا جو آخر ہیں وہ اول کیے جائیں گے، جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے. ہم سوچے آج بڑا کلام بول رہا ہے، اور وہی بات ہوئی، جو اول تھے جا کھڑے ہو گئے سارے، جو آخر والا تھا اس کو وہ کہنا چابی تو میرے پاس، کو جلدی آ. اس کو عزت سے بلایا کہ بھائی کھول، بھائی تو کھولے گا تو ہم اندر جائیں گے. عالم روا کی کنجیاں، موت اور عالم روا کی کنجیاں یسوع مسیح کے پاس ہیں. آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح کے پاس ہے. دنیا کے آخر تک کون تمہارے ساتھ ہے؟ خداوند یسوع مسیح. دعا کرنے کے دوران جب انہوں نے کہا 2 یا 3 اکٹھے ہوں تو کون آئے گا بیچ میں؟ اور کسی کا کوئی ذکر ہے؟ اور اس نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. باپ تک پہنچنے کی جو ایکسیس ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے. دنیا میں کوئی وسیلہ نہیں ہے جناب. یہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، یسوع مسیح جھوٹ نہیں بول سکتا. نہیں تو یسوع کہہ سکتا تھا ایک میں ہوں اور ایک موسیٰ جی ہیں، ایک سلیمان ہے، آپ ان تینوں میں سے کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو. نہیں، اس نے کہا آسمان اور زمین کا اختیار میرے پاس ہے، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا، اور دیکھو میں تم کو اپنا اختیار دیتا ہوں. واہ، یہ اتنا ایزی ہے کام کہ ہم اس طرف ہم نے کوئی سوچا ہی نہیں. ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ تو ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بھائی ہم نے شکر گزاری دینی، ہم ڈیگ لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ شکر گزاری ڈیگ ہی کیوں، 2000 روپیہ کیوں نہیں ڈیگ کے تم لے آتے 3000 روپے؟ وہ کوئی دیکھے گا بھی نہیں، خدا دیکھے گا. وہ زیادہ مزیدار ہو جائے گی، زیادہ افیکٹو ہو جائے گی. لوگ مگر کہتے ہیں نہیں، پتہ لگے نا ذرا شکر گزاری کرائیے. وہ سارے دیکھ لیتے ہیں، کس نے کرائی جی؟ بھائی جوید نے ڈیگ دیتی ہے. فیصلہ آباد سے مجھے فون آیا ابھی، ایک نوجوان کہہ رہا پادری صاحب بڑے برے حالات ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، اور کسی نے ہمیں کہا تھا ڈیگ دو، ہم نے ڈیگ بھی دی، ہمیں کوئی سکون نہیں ہوا. تو میں کہا وہ تو بے سکونی بڑھ جائے گی ڈیگ سے. تو ڈیگ تمہارا سکون نہیں ہے، یسوع مسیح کا خون تمہارا سکون ہے. یسوع مسیح کا خون تمہاری رہائی ہے. یسوع مسیح کا خون تمہاری موت سے بچانے کے لیے گھروں پہ لگایا جاتا ہے. اگر یسوع کا خون نہیں آئے تو ڈیگ چھوڑ کے بڑی بڑی ڈیگیں لے لیں. آپ ڈیگوں سے کام نہیں چلے گا، چڑھاووں سے کام نہیں چلے گا. کیونکہ ادھر خدا نے کہا تھا کہ تم ایک بکرا لو، برا لو اور اس کا خون لگا دو، ٹھیک ہے نا. اب ادھر وہ کہیں نہیں جی برے کا خون تو چھوڑ، تو اچھا نہیں ہے، ہاتھی لے لیتے. میرا خیال حکم ماننا چاہیے. حکم کیا ہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ برا لو. برا کیونکہ تصویر ہے، برا آنے والے برے یسوع مسیح کی ذات کی عکاسی کرتا ہے. اور اس نے کہا چوکٹوں پر لگا لو. ایک روایت ہے بائبل میں لکھی ہے، اکثر میں بتاتا ہوں، بلی گرہم اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس رات یہ اسرائیلی قوم نے جانا تھا اور اسرائیلی اپنے اپنے گھروں کی چوکٹوں پر خون لگا رہے تھے، تو اس رات کہتے ہیں ایک گھر میں ایک نوجوان بچہ تھا 14-15 سال کا، جو سخت بخار میں مبتلا تھا اس دن. اور اس نے کہا کہ
डैडी जरा चेक करो हमारे घर के बाहर खून लगा हुआ, क्योंकि आज खुदा ने बताया कि मौत का फरिश्ता आएगा और सारे मिस्त्रियों को मारेगा, हर एक पलौठे को मार देगा। तो उसने कहा देख चेक, उसने कहा बेटा मैंने तेरे भाई से कहा था, उसने लगा दिया होगा। उसने कहा अच्छा, वो सो गया, लेकिन बुखार की वजह से उसकी आधी रात फिर आंख खुली। उसने फिर कहा, उसने कहा बेटा फिक्र क्यों कर रहा, लगा दिया होगा, तेरे भाई से कह दिया। ये है उन लोगों की काशी जो डील करते हैं खुदा के साथ, कहते कर लेंगे, तौबा करनी ना, तौबा मेरा अपना मामला जब कर डील में आएगा कर लूँ, जब खुदा मुझे मत देगा कर लूंगा। वो ऐसे करता है। और आखिरी टाइम पे वो बच्चा परेशान, उसने कहा डैडी आप जरा जाकर देखें। उसने जाकर देखा तो बिल्कुल खून नहीं लगा था। उसने जल्दी से खून लिया और उसने खून लगाया और कहता जैसे खून लगाया फौरन मौत का फरिश्ता आ गया। अगर वो और लेट कर देता तो गए थे वो। लेकिन उसके बाद जब वो निकले हैं तो फिर उस वक्त सारे तंदुरुस्त थे। ये भी एक बात कलाम में बताता है कि जितनी 20 लाख लोगों की ग्रोथ थी वो सारे उनमें से कोई बीमार नहीं था, सब तंदुरुस्त थे, क्योंकि खुदा को पता था बीमारों को कैसे चलेंगे आगे। जब खुदावंद ने अपना कुदरत वाला हाथ घुमाया, जब खुदा ने अपनी बरकत बख्शी, जब अपनी कुदरत के वसीले से उनको निकाला, तो उनको अंदर जोर भी दिया आगे बढ़ने का। हालेलुया। तो आपको जरूरी है कि आप बर्रे के साथ रफाकत करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह का खून अपने घरों की चौखटों पर लगाएं। और उसने कहा कि ये आपने क्या करना, और वो उस गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। इसको फतीरी रोटी कहते हैं। खमीरी रोटी होती है, एक फतीरी रोटी होती है। जो खमीरी रोटी होती है वो गुनाह को प्रेजेंट करती है। कई लोग खमीरी रोटी बहुत शौक से खाते हैं, कहते हैं हजम जल्दी होती है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वो खाना बुरी बात नहीं कि ये ना समझाएंगे। वो रोटी जो खुदा ने हुक्म दिया था कि आपने बेखमीरी रोटी खानी है, वो जो बर्रा है फतीरी रोटी के साथ खाना है, यानी ताजी रोटी पकानी तवे से और उसके साथ खाना आपने। खमीरी रोटी जो उसके साथ नहीं खाना, क्योंकि खमीर गुनाह की अलामत है और इस बर्रे का और गुनाह का कोई जोड़ नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि एक ही चश्मे के पानी से खारा और मीठा पानी दोनों, एक ही चश्मे के मुंह से दोनों किस्म के पानी निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते ना। आज मसीहों की बड़ी नाकामी की वजह यह है कि हम बर्रे को भी खा रहे हैं और रोटी भी खमीरी खा रहे हैं साहब। कहते हैं खमीरी रोटी ज्यादा मजा जनाब, नरम है जरा है। अब खमीरी रोटी गुनाह की प्रेजेंटेशन है, गुनाह को प्रेजेंट करती है। अब हम बर्रा खा रहे हैं, यीशु मसीह का कलाम ले रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, अदर हैंड हम गुनाह भी साथ कर रहे हैं। बेखमीरी रोटी का मतलब यह है कि तुमने अपने घरों से निकाल देना खमीर, तुम्हारे घरों के पास खमीर दिखाई ना दे, क्योंकि बर्रा बहुत सेंसिटिव है, पाकरू बहुत सेंसिटिव है। घरों में नफरत, ऐब जोई, गुस्सा, नफरत, ना माफ करना, अकड़बाजी है। ये बर्रे को कहां पसंद है? बर्रा तो हलीम था। देख तेरा बादशाह हलीम है और वो गधी के बच्चे पर सवार है। सयून की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह आता है। ओ प्रेज द लॉर्ड। वो तो हलीम है यार। खमीरी रोटियां निकालें अपने घरों से, यानी गुनाह की जो हमारे लाइफ में इमेज है, हमारी लाइफ में जो एक्टिविटीज हैं, जिनको हम फैशन समझ के ही कर रहे हैं। कई बार कराची में हम लोग गए, एक फैमिली में गए, तो मेरी एक कजन थी, उसने अपने शौहर से पहले ही कह दिया, उसने कहा देखो ये तुम्हें शराब पीने की ऑफर करेगा, मना ना करना, बुरा लगता है, बैड मैनर्स में आता है। उसने कहा अच्छा जी। उसने पी ली, वो बेचारा सारा सो ही नहीं सका, वो पीता ही नहीं था, उसने बीवी के कहने से पी ली। याद रखिए फसक का बर्रा जो है वो सेंसिटिव है, पाकरू जो है सेंसिटिव है। यीशु के खून की कदर करें, यीशु के खून के वसीले से हम धुले हैं। हम कुछ भी कर लेते, हमारी खलासी नहीं हो सकती थी, लेकिन हमें खुदावन यीशु मसीह खून से रिहाई मिली है। और लिखा है उसे आग पर भून कर खाना। आग जो है अदालत को जाहिर करती है। उसके पांव खालिस पीतल की मानिंद है। पीतल का जो था वो मजबा था, उस पे आग जलती थी, उस पे कुर्बान का जब हैकल में कुर्बान चाहते थे, वो अदालत को जाहिर करती है। और सारी अदालत खुदा का कहर पूरे जोर से गुस्से से यीशु मसीह पर भड़का कलवरी के मुकाम पर। आप देखते ना पैशन ऑफ क्राइस्ट, देखी नहीं जाती। एक बार हमने चलाई थी, हमने बड़े साउंड स्पीकर में लगा के ऊंची आवाज करके वो कोड़ों की आवाज सुन ली थी। 15 दिन तक मेरे दिमाग से कोड़ों की आवाज नहीं जाती थी। मेरे भाई कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया इसको देख के। हम सबको ऐसे हुआ कि हमें इस बात का एहसास हुआ कि यार ये क्या खुदावंद ने मालिक कितने दुख से। और अभी ये कुछ भी नहीं है, ये फिल्म है। मेरे जीजो, आग जो है आग पर भून कर खाने को कहा गया, और आग जो है वो खुदावंद की अदालत को बयान करती है। और कच्चा नहीं खाना, उसने कहा आग पर भून कर खाना है। और लिखा है उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और तुम उसे इस तरह खाना कि अपनी कमर बांधे और जूतियां पहने और हाथ में लाठी लिए हुए जल्दी जल्दी खाना। जूते पहनने हैं आपने, क्योंकि बियाबान के सफर में आपने जाना है। तो सुलह एफसियों के 6 बाब में लिखा सुलह की खुशखबरी के जूते पहने। आजकल मसीह जो है ना सुलह कराने वाले नहीं है, लड़ाई कराने वाले ज्यादा। मैंने देखा एक दूसरे से जाके बात करते हैं, साथ साथ कहते हैं खुदा माफ करे। भैया डर बड़ा लगता है, खुदा माफ करे, डर बड़ा लगता है। अगले की एफजे भी करते जाएंगे, खुदा माफ करे, है ना, हम भी बड़े कमजोर हैं, मगर उसकी बात करते जाएंगे। सुलह की खुशखबरी के जूते का मतलब ये है कि आप खुदा का पैगाम लेकर जाने वाले लोग हैं। आप लोगों को खुशखबरी सुनाएं, आप लोगों को बताएं। अगर कोई किसी की एफजे करता है तो उसको बताएं कि चलो फॉरगेट इट यार, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना कुछ, खुदावंद के साथ क्या कुछ किया था।
تو اس نے کیا کہا تھا, اب آپ ان کو معاف کر. جوتے پہن کر, کمر باندھ کر تیاری کا عمل ہے, سفر کی تیاری کا عمل ہے. اور یہ جو سفر ہے اس میں اگر یسوع ہم سفر نہیں ہے تو کوئی بھی ہم سفر ہے سمجھو وہ لے ہی ڈوبے گا. لیکن اگر یسوع ہم سفر ہے تو خواہ موت کے سائے کی وادی سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے ڈروں گا. یہ بڑا معجزہ بھائی کا کہ انہوں نے چوری کر لی, کون دیتا ہے, لے گیا تو لے گیا, لیکن اس کو پاک روح نے قائل کیا یا کیا ان کے دل میں خدا نے ڈالا کہ ان کا نہیں یاد دے دو جا. میں سمجھتا ہوں یہ گواہی ہے. ہمارے جو شاہد بھائی ہمارے ساتھ خدمت کرتے ہیں, اس کے نانا تھے, وہ بہت بڑا دعا گو بندہ تھا. وہ 24 گھنٹے دعا ہی کرتا رہتا تھا, یا وہ کلام سنانے جاتا تھا, گھر آتا تھا کسی سے بات نہیں, کمرہ بند کر کے دعا ہی کرتا رہتا تھا. وہ ایک دن کہیں گاؤں میں جا رہا تھا تو کہتے ہیں اس کو ڈاکو پڑ گئے, اور ڈاکوؤں نے اس کے پیسے چھین لیے, بائبل بھی چھین لی. اور وہ جب لے کے نکل گئے, اس زمانے میں 30-40 روپے تھے, بہت پیسہ ہوگا اس زمانے میں. جب بھاگ گئے اس نے کہا یسوع میں تیرے پاک نام سے حکم دیتا ہوں کہ اندھے ہو جائیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے تیرے خادم کو ہاتھ ڈالا ہے. اور وہ اندھے ہو گئے, واقعی اندھے ہو گئے, آن ریکارڈ بات. اور وہ اندھے ان کو وہ چلانے لگے, بابا جی معاف کر دو, بابا جی معاف. وہ سمجھ گیا لے بھی یہ کچھ ہو گیا چکر ان کو نظر, وہ ایسے سے کر لیں, بابا جی سانو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اس نے کہا لاؤ میرے پیسے دو. انہوں نے کہا جی جتنے تاڑے نے وہ بھی لے لو, جڑے ساڈے نے وہ بھی لے لو, ساڈی اکھاں کھولو فٹافٹ. اس نے کہا میں تو ابھی تو تمہارے کو کر رہا ہوں نا, وہ سمجھ گیا کام خدا نے کیا, اور ڈرانے لگا ان کو. اس نے کہا تمہارے بال بچے سمیت پورا خاندان تمہارا اندھا ہو جائے گا, تم گھر جا کے دیکھو, تم نے میرے کو خدا کے خادم کو تنگ کیا. کہتا نہیں بابا جی معاف کر دو. کہتے اس نے گھٹنے ٹیک کے دعا کی, ان کی آنکھیں پھر کھل گئیں. کہتا اس نے کہا بابا جی اسی تانوں اگے بھی چھڈ کے آنے, اگلے پنڈ چ بھی ساڈے چور برادری بیٹھی ہے, وہ کہندے سائیکل پہ, کہہ رہے میں سائیکل پہ جا رہا ہوں اور وہ میرے کو بھاگتے جا رہے ہیں میرے راستے. وہ کہندے اوے بابا نہ کر دے, پیچھے ہو جاؤ. جن کے ساتھ خدا ہے ان کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں. جن کے ساتھ خدا ہے ان کے کام خود ہی سیدھے ہو جائیں گے, نہ ان کو رشوت دینے کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا کا برہ آپ کے ساتھ ہے, دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. برے کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے اور سارا گناہ اور سن اس میں آ جاتا تھا, اور اس کو قربان کرتے تھے, اور کاہن اس کو آگے لے کر جاتا تھا. لیکن اس برے نے یہ کام کیا, اس برے نے یہ کیا کہ اب جب یہ خدا کے حضور گیا تو یہ اپنا ہی خون لے کر چلا گیا. ہاللیلویا. اب ان بروں کی ہمیں ضرورت نہیں, کیونکہ اب برہ ہمیشہ کے لیے قربان ہو گیا ہے, اور اس کا نام یسوع ہے. اور فسح کا برہ اور لکھا, اپنی جوتیاں پہن کر ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا. لاٹھی جو خدا کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے. آپ اپنے اختیار کو سمجھیں, آپ یسوع نام سے جو کہیں گے وہ ہوگا. جس نے کہا نا میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں, کر کے تو دیکھیں. ہم کرتے نہیں ہیں. ہمارے پاس ایسی گواہیاں آتی ہیں, لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں, لوگ بیمار ہوتے ہیں, وہ ہمیں فون کرتے ہیں, اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ اگلے دن کہتے ہیں خدا نے ہمارے اسی دن جی سب کچھ ٹھیک کر دیا, اسی دن سب کچھ ٹھیک کر دیا. وہ کہتے ہیں ہمارے کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہم اختیار کو استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا دیکھ تو نے کہا ہے, تیرے نام سے ہم حکم دیتے ہیں, اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے, اور وہ ہمیں آ کر گواہیاں سناتے ہیں. ہاللیلویا. آپ اپنی لاٹھیاں پکڑ لیں, اختیار کو سمجھیں. آپ کو یسوع نے اپنا اختیار دیا ہے, اس کا خون آپ کے گھروں کی چوکھٹوں پر ہے, آپ اس کے خون سے بچ سکتے ہیں, اس کا خون آپ کو بچاتا ہے. اور ایک چیز اور کہی, لکھا اس کو آہستہ آہستہ کھانا. ایسے لکھا کہ جلدی جلدی کھانا, جلدی جلدی کھانا. آہستہ آہستہ تو ہم چل رہے جناب, ہم جو ہیں وہ آہستہ خود ہی آستے ہو گئے کہ جی آرام نال جی دو باپ نہیں, دو آیتیں پڑھتے ہیں. میں مارٹن پور میں کلام سنا رہا تھا تو میں نے کہا جلدی جلدی کھاؤ اس کو, زیادہ زیادہ پڑھو اس کو, جتنا بھی پڑھ سکتے ہو کلام کو. تو ایک عورت بولی ہم تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں جی, سمجھ کے پڑھتے ہیں. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا اگر آپ 4 چیپٹر روز پڑھیں گے تو 1 سال میں پوری بائبل پڑھیں گے, اور اگر آپ 2 چیپٹر روز پڑھیں گے تو 2 سال میں پڑھیں گے. اگر آپ 1 چیپٹر پڑھیں گے تو 4 سال میں بائبل پڑھیں گے. اگر آپ آدھا چیپٹر پڑھیں گے تو تقریباً 9 سال میں چلے جائیں گے آپ, جتنا ٹائم ہو آگے بڑھتا ہے. اور اگر آپ 4 آیتیں روز پڑھتے ہیں تو 18 سال میں 1189 چیپٹر. آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں کہ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. اس میں لکھا جلدی جلدی کھانا. آپ نے روٹی تو ہم بڑی جلدی کھاتے ہیں, ہاں بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا مزہ. کلام ختم سلو ہو جاتے ہیں. نہیں, اس کو پڑھو, اس کو ایسے ڈھونڈو جیسے ہم خزانوں کو ڈھونڈتے ہیں. داؤد کہتا ہے میں تیرے کلام کو سونے سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں, سونے چاندی اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اس کلام کو عزیز رکھتا ہے. اور وہ پڑھتا ہے, اس پر غور کرتا ہے, کہتا میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. میں نے بتایا 2 طرح سے ہم برے کو کھا سکتے ہیں, ایک پڑھ کر, ایک شاعر بانی کے تھرو. جیسے اس نے کہا جو میرا خون پیتا اور میرا گوشت کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. ہاللیلویا. آپ اس میں پریکٹس کر کے دیکھیں. اور میں نے کئی خادموں کو دیکھا وہ ہر عبادت میں شاعر بانی کرتے, وہ ایسی چھوٹی عبادت میں بھی کرتے ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, بالکل ٹھیک کرتے ہوں, کیونکہ جتنا ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ خون ہے, یہ وہ گوشت ہے جو ہمارے لیے توڑا گیا, یہ وہ برہ ہے. جب وہ کھا رہے تھے ان کو یاد آتا ہو کہ یہ وہ برہ جو آگ پر بھونا گیا ہے, اور یہ وہی برہ جس کا خون ہمارے گھر کے چوکٹوں پر لگا ہے, اور اسی خون سے بچت ہوئی ہے. آپ کی بچت کسی بھی نیکی سے نہیں ہے, چندے سے نہیں ہے, دہی اکی سے نہیں ہے, آپ کی بچت دیگوں سے نہیں ہے, خیرات سے نہیں ہے. آپ کی بچت ہے تو صرف اور صرف یسوع مسیح کے خون سے ہے.
हालेलुया। फसा का बर्रा आपके लिए कुर्बान हो चुका है। फी ज़माना मसीहों को इस बर्रे का खून लेने की जरूरत है। अपनी दुआओं में खून के अलावा आप खुदा के सामने नहीं आ सकते। आप यीशु के खून को पहले अपने ऊपर लें। जब यीशु के खून को अपने ऊपर लेंगे तो खुदा आपको खुशी से आप पे कर्म की नजर करेगा। जब खून के बगैर आएंगे तो आपके ऊपर कहर की नजर होगी। वो जब अहद के संदूक को लेकर आ रहे थे और दाऊद नाचता गाता आ रहा था, बड़ा हल्ला गुल्ला करता हुआ, खुदा ने कहा था लावी कंधे पे उठाएं, वो उठा कर रख लाया गाय के ऊपर। बैलगाड़ी बनाई उसने, और जब वो बैल का पांव फिसला और जब वो अहद का संदूक गिरने लगा, उज़्ज़ा ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे उस पे हाथ लगा खुदा पे भड़क पड़ा। खुदा ने उसको वहीं लाक कर दिया। खुदा इतना खतरनाक खुदा है क्योंकि उसकी पाकीज़गी, उसका लेवल, वो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यीशु मसीह के खून के इसीलिए जब जाते तो खुदा कहता हो मेरे बच्चे, मैं इसराइल में कोई गुनाह नहीं देखता, जब खून के थ्रू देखता है। और जब खून के अलावा जाएं तो हमारे जो नेकियां हैं वो ऐसी जैसे नापाक लिबास। हमारी नेकियां ऐसी हैं जैसे, अब आप याद कर लें, जब हम नेकी काम कर लें तो ये सोच लें कि ये ऐसे ही है जैसे नापाक। इस पे कोई फख्र नहीं करना। कई लोग हमें बड़ा बताते हैं, कहते जी असी तो देखो जी उत्थे मंगल नूं देख दी दी जाके असी यह करना। मैं कहता हूं यार ये क्या है, ये कहां से तुमने तालीम पा ली है? खुदा के वास्ते कलाम में आओ, खुदा के वास्ते इस बर्रे की तरफ रजू करो और इन चीजों को छोड़ दो। तो आपने बर्रे का खून लेना है, आपने बेखमीरी रोटी, आपने जो बर्रे का खून है चौखटों पर लगाना है, फिर उसको आग पर भूनना है। आग जाहिर करती है कि अदालत यीशु पर हो चुकी है, जो आपकी और मेरी होनी थी। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, रोमियो 3 बाब में लिखा है, और वो रास्तबाजी जो मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने को हासिल होती है। आप रास्तबाज बन जाते हैं, ब्रांड न्यू क्रिश्चियन बन जाते हैं। आप बर्रे का खून लें अपने ऊपर, बर्रे को आग पर भुने हुए गोश्त को लें और उसको खाना शुरू करें। हाथ में लाठी लेकर खाना है। कई लोग कलाम भी पढ़ते हैं सब कुछ, और लाठी शैतान के हाथ में होती है, हमारी कमर होती है। कहता है 23 ज़बूर पढ़ने जी बड़ी मार पहन रही है। मुझे कई लोग कहते हैं जी आजकल मैं ज़बूरों को पढ़ रहा हूँ, बड़ा सुकून मिलता है। मैं कहा इसलिए सुकून मिलता है, वहां लिखा है ऐ खुदा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। कहता हाँ जी। तो मैं कहा तेनू सतांदे ने सारे, तू किसी ने नहीं सताया ना। मैंने कहा पूरा खाना, पूरा लिखा सर से लेकर पांव तक खाना है, मुकाशवा भी पढ़ना है। एक फैमिली में गया, उन्होंने कहा जी हमने अपनी बेटियों को मना कर दिया, गजलात नहीं पढ़नी। हमारे ज़हन खुद ही खराब हुए। हम उसकी पाकीज़ा जात को कैसे गंदा समझ सकते हैं? मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूँ। मैं सोती हूँ मेरा दिल जागता है। हालेलुया। मेरा महबूब ऐसा है जैसे बन के दरख्त, जंगल में सेब का दरख्त। क्यों इस पे हमारे को कहां गंदी बात नजर आती है? ये तो पाकीज़गी का हाई लेवल है, मोहब्बत, पाकीज़ा मोहब्बत का हाई लेवल है। इसको सर से पांव तक खाना है, पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ना है, फिर शुरू करना, फिर पढ़ना, फिर शुरू करना, फिर पढ़ना है। और जूते भी पहन लेने सुलह की खुशखबरी के। जूते सुलह की खुशखबरी के पहनेंगे तो बियाबान में आप कांच से भी बच जाएंगे, कांटों से भी बच जाएंगे, पत्थरों से भी बच जाएंगे, आपके पांव जख्मी नहीं होंगे। आज हमारे पांव जख्मी हैं, आपको पता है। और आपने सुस्त रवि से नहीं खाना, जल्दी जल्दी खाना है। उन्हें कहा लूत को और उसकी फैमिली को, कहा जल्दी कर, जल्दी। लूत ने कहा उस्ताद मुझे वहां तो बहुत देर हो जाएगी, यहाँ निकल जाऊं। उसने कहीं को भी निकल, जल्दी निकल। कैसे निकलना था जी? जल्दी। जो स्लो कर रही थी काम, वो देख लो तुम्हारे सामने आज तक उसकी नमक का स्तून, उसकी बॉडी बनी हुई है। दुनिया देखती है उसको याद करती जा करके, ये वो औरत है जिसने सुस्त रवि से काम किया था। जल्दी जल्दी खाना है। और आपने किस रोटी के साथ खाना है? खमीरी रोटी के साथ नहीं खाना, फतेरी के साथ खाना है। खमीरी गुनाह की लामत है। अपनी जिंदगियों से कोशिश करें गुनाह को दूर कर दें। नहीं होता सलीब के पास आए, मदद मांगे खुदावन से, खुदा आपकी मदद करे। खुदा आपको ऐसी कुव्वत देगा, आपका ज़हन दिल दिमाग बदल जाएगा। और आप जब चलते जाएंगे, आपको मुश्किल, बियाबान है मुश्किल, फिर भी बियाबान वो खाया उन्होंने बर्रा, सब कुछ किया, जान भी बची, लेकिन थी फिर भी मुश्किल। लेकिन वो क्यों मुश्किल थी? वो मुश्किल हमें सिखाने के लिए थी, हमें मजबूत करने के लिए थी, हमें खुदा के जलाली कामों के बारे में पता लग जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि खुदा आसमान से रोटी फेंकता है, हमें पता चल जाए कि खुदा समुद्रों को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है। इन मुश्किलात में यीशु मसीह आपका कंपेनियन होगा। ज़िबा क्या बर्रा, फसा का बर्रा आपका कंपेनियन होगा। आपने उसको खाया होगा, आपके अंदर कुव्वत होगी, आप उसकी तालीमात से वाकिफ होंगे, आपके पास उसका अख्तियार होगा, आपके पास सुलह की खुशखबरी के जूते होंगे, आपके पास बेखमीरी रोटी होगी, और आप बिल्कुल टेस्ट के साथ खाएंगे और आपको मजा आएगा और आपको हजम होगा और आप मजबूत हो जाएंगे और यीशु मसीह के कद के अंदाज तक पहुंच जाएंगे। मेरी दुआ है कि फसा का बर्रा आपकी जिंदगियों में अपना जलाल जाहिर करे और आपकी जिंदगियां उसके जलाल के लिए वक्फ हो जाएं और आप लोगों को उसकी खुशखबरी बताएं। और उसके खून आप अपने घरों पर मांगे, अपने जॉब्स पर मांगे, अपनी मोटरसाइकिलों पर मांगे, अपने कारोबार पर मांगे, अपनी बीवी पर, अपने बच्चे पर, अपने शौहर पर, सुबह दोपहर शाम अपने किचन पर खून 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 दुआ करें और देखें आप किस तरह रिजल्ट आएंगे। और आप देखेंगे कि यीशु मसीह का खून 2000 साल पहले भी कारामद था। जब तक दुनिया है और जब तक कायनात है, यीशु मसीह के खून की बदौलत ही हम खुदा के सामने काबिल कबूल होंगे। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन।